السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك بعد ما هضرنا على لا نوسيون d'amortissement وعلى لا تيرمينولوجي اللي كنستعملو بور كالكولي لامورتيسمون، ومن بعد ما هضرنا على لامورتيسمون لينيير كي كنديرو نحسبوه وكي كنديرو نقادو لو بلان دامورتيسمون لينيير. دابا غادي نشوفو لامورتيسمون لو دوزيام بروسيدي اللي هو لامورتيسمون dégressif. Le calcul de l'amortissement dégressif repose sur le principe selon lequel le montant de la dépréciation est plus important dans les premières années que dans les dernières. يعني أن l'amortissement dégressif la dépréciation في العامات الأولين كتكون كبيرة par rapport aux dernières années. Donc le montant ديال هاد la dépréciation كيكون كبير في les années في les premières années. L'annuité d'amortissement. Donc l'annuité d'amortissement dégressif, شنو كتساوينا la VNA en début d'exercice fois le taux dégressif. Avec le taux dégressif كيساوي لينا le taux linéaire fois un coefficient. هاد الكويفيسيون كنحددوها selon la durée de vie de l'amortissement, de l'immobilisation. Si la durée d'amortissement entre 3 à 4 ans, donc le coefficient كيكون 1,5. Si la durée d'amortissement entre 5 à 6 ans, le coefficient sera 2. Lorsque la durée d'amortissement supérieure à 6 ans, le coefficient qui est 3. D'accord? Le plan d'amortissement. Le calcul des annuités dégressives doit être abandonné au profit du système linéaire lorsque le taux de constant devient supérieur au taux dégressif. Donc, le calcul des annuités dégressives, quand on a l'amortissement, on applique le taux dégressif, mais lorsque le taux constant devient supérieur au taux dégressif, on a le taux linéaire. Pour simplifier, on peut calculer chaque année un taux linéaire mensuel par l'application de la formule suivante. يعني باش نسهلو كنحسبوا واحد لو طو اللي هو لينيير منسويل كل شهر منسويل. داكوغ يعني شحال من combien de mois يعني d'utilisation ديال هاد l'immobilisation au cours de l'exercice. Par exemple, le taux linéaire mensuel ديال واحد un exercice comptable شنو كيساوي لينا؟ كيساوي لنا le nombre de mois d'utilisation de l'immobilisation dans l'exercice. Ça veut dire par exemple شرينا de l'immobilisation في le mois 10. Donc شحال هو le nombre de mois d'utilisation de l'immobilisation غادي يكون هو 3 mois. كنقسموه على le nombre de mois restant dans la durée de vie de l'immobilisation. يعني على total le nombre اللي باقي لينا في la durée de vie de l'immobilisation. بحال par exemple شرينا l'immobilisation في le mois 10 2020. Par exemple شرينا un matériel de transport où la durée de vie par exemple ديالو 5 سنين. يعني le nombre de mois d'utilisation في l'exercice قلنا شرينا في شهر 10 يعني غادي تكون 3 mois. Le mois 10, 11 et 12. Ou le nombre de mois restant dans la durée de vie يعني هي 5 سنين. إلا بغينا رديناها au mois غادي تعطينا 60. يعني 5 سنين مضروبة في 12 يعني 5 مضروبة على مقسومة على 60. Lorsque le taux linéaire devient supérieur au taux dégressif, l'entreprise applique le taux linéaire. Une fois que le taux linéaire devient supérieur au taux dégressif, on le taux linéaire. Je vous donne un exemple. Le 2 octobre 2014, une entreprise a acquis un matériel de transport au prix de 80 000 dirhams hors taxe. La durée probable d'utilisation est de 5 ans. Amortissement selon le procédé dégressif. La première question, c'est calculer le taux d'amortissement linéaire. Deuxième question, calculer le taux d'amortissement dégressif. La troisième question, calculer de la première annuité. Et quatrièmement, présenter le plan d'amortissement, bien sûr selon le procédé dégressif. نبداو la première question, le calcul ديال le taux d'amortissement linéaire. Donc شنو قلنا كيساوي le taux linéaire كيساوي 100 مقسومة على n. On a la durée de vie du matériel de transport 5 ans. Donc le taux linéaire كيساوي لنا 100 مقسومة على n اللي هي 100 مقسومة على 5 وكيعطينا 20%. Calcule le taux d'amortissement dégressif. قلنا le taux dégressif هو le taux linéaire fois un coefficient. هاد coefficient إلا كانت ما بين 3 سنين و 4 سنين la durée d'amortissement كنضربو في 1.5
كانت ما بين 5 سنين و 6 سنين كنضربو في جوج، كانت اكثر من 6 سنين كنضربو في فوا 3. دونك فهاد لو كان عندنا 5 سنين هي ما بين 5 و 6 سنين، يعني كنضربو فوا ان كوفيسيون اللي هو 2. Donc on a la durée de vie 5 سنين alors le coefficient est 2. Donc l'auto dégressif شنو كيساوي لينا l'auto linéaire fois 2 يعني 20% fois 2 كتعطينا 40%. Calcul de la première annuité. Donc on a l'annuité au niveau de l'amortissement dégressif كتساوي لينا la VNA en début d'exercice fois l'auto dégressif fois M sur 12. في هذا لو كا حيت لي موبيليزاسيون ما خدمتناش لاني اونتيير، ما خدمتناش في ليكزارسيس كامل. دونك لا فالور لا فين ا اون ديبي ديكزارسيس هي 80000، هي لا فالور داكيزيسيون. دونك بالنسبه لا فالور دونتري كتساوي لنا لا في ان ا اون ديبي ديكزارسيس في لو بروميي اكزارسيس. بحال في لو كا ديالنا شنو هو البروميي اكزارسيس ديالنا هو 2014 حيت شريناها في 2014. دونك 80000 هي لا فالور دونتري et en même temps هي la VNA en début d'exercice fois l'auto dégressif اللي هو 40 fois 3 على 12. علاش ضربنا في 3 على 12 حيت لاكيزيسيون ديال ليموبيليزاسيون كانت في شهر 10، يعني خدمت لينا شهر 10 وشهر 11 وشهر 12 يعني اللي هي 3 موا واللي كتعطينا 8000 درهم. دابا ندوزو للبلان d'amortissement. دابا ندوزو للبلان d'amortissement dégressif. Donc pour présenter le plan d'amortissement dégressif, on a deux méthodes. La première méthode, voilà. Donc on a le tableau fait les années, la VNA en début d'exercice, l'auto retenu, annuité, cumul amortissement, VNA en fin d'exercice, l'auto dégressif et l'auto constant. Donc la première des choses, il y a les années. Donc l'acquisition quand في le mois 10 2014. Donc bien sûr هاد l'immobilisation غادي يخدم لينا 3 mois في 2014 2015 l'exercice كامل 2016 2017 2018 et 9 mois en 2019. La VNA en début d'exercice, donc la première année قلنا هي la valeur, c'est la valeur d'entrée. D'accord, c'est la valeur d'entrée. Par la suite شنو كنديرو كنحسبوا لوطو ديغريسيف اي لوطو كونستون. دونك بالنسبه لوطو ديغريسيف عندنا سي 40%. لوطو كونستون شنو قلنا كيساوي لينا 3 موا اللي خدمت لينا هاد لي موبيليزاسيون في ليكزارسيس. شحال خدمت لينا في 2014 3 موا مقسومه على دونك لا دوري دو في ريستون. صافي شحال باقي لينا 60 شهر اللي هي 5 سنين مضروبه في 12 اللي كتعطينا 5%. Donc, je connais bien l'auto linéaire ou l'auto dégressif. Bien sûr que l'auto dégressif, donc 40%. Ou la 5%. Donc, l'auto retenu, c'est l'auto linéaire. D'accord. Mais l'auto dégressif qui est pas le même. Pour calculer l'annuité, la première annuité, déjà, c'est 8000 dirhams. اللي هي 80000 مضروبة في 40% مضروبة في 3 على 12. الكوميل دامورتيسمون ديال لانويتي ديال العام الاول هو الكوميل دامورتيسمون هو لو ميم. لا في ان ا شنو كتساوي لينا؟ كتساوي لنا لا في ان ا او ديبي ديكزارسيس موان لانويتي اللي هي 80000 ناقص 8000 درهم كتعطينا 72. الفو فير اتونسيون سي 80000 درهم موان 8000 درهم كتعطينا 72000 درهم. دوزو لا دوزيام لين. Donc la VNA en fin d'exercice, voilà, VNA en fin d'exercice, هي اللي كنحطو au début de l'exercice suivant. D'accord? La deuxième chose هي اننا نحسبوا لو طو constant. Donc شحال خدمت لنا en 2015 خدمت لنا 12 mois. Donc هي دي 12 كنقسموها على شحال هي لا بيريود اللي بقات لينا هي 60 ناقص 3 شهور اللي هي 57 شهر كتعطينا 21%. Donc, شكون هو لو طو روتوني؟ شكون كبير 40% ولا 21%؟ بيان سور 40%. Donc le taux retenu c'est 40%. L'annuité c'est 72000 درهم مضروبه في 40% وكتعطينا 220800. D'accord. Le cumul d'amortissement c'est 8000 زائد 28800 بحال كيما شفنا في لوطو d'amortissement. Donc بالنسبه للناس اللي لا بروميير فوا كيحضروا معنا يشوفوا لي دو بروميير فيديو الاول على لا نوسيون d'amortissement et la terminologie الثاني على l'amortissement linéaire. بالنسبه للكوميل d'amortissement donc c'est la même chose. Le cumul d'amortissement de l'année précédente
plus la dotation de l'année en cours ou bien de l'exercice en cours. كتعطينا 36800. La VNA c'est la valeur, la VNA en début d'exercice ناقص l'annuité كتعطينا la VNA en fin d'exercice. Et la même chose, donc la VNA en fin d'exercice, ça sera la VNA en début d'exercice suivant. D'accord, en début d'exercice. La même chose, نحسبوا le taux constant. Donc le taux constant, شحال بقى لينا شحال خدمت لنا en 2016 خدمت لينا 12 الشهر مقسومه على شحال 57 ناقص 12 اللي هي 45 واللي كتعطينا 26% plus ou moins 26%. Donc le taux retenu c'est 40% حيت هو le taux supérieur. Voilà, le taux retenu c'est 40%. L'annuité c'est la même chose 43200 مضروبه في 40% واللي كتعطينا 17280. L'amortissement cumulé, donc voilà l'amortissement cumulé de l'année précédente, 36800 plus 17280 la dotation de l'année en cours de l'exercice de cet exercice. واللي كتعطينا 54080. La VNA fin d'exercice, c'est la VNA début d'exercice moins l'annuité كتعطينا 25920. Par la suite, donc la VNA en fin d'exercice هي اللي كتكون la VNA au début d'exercice هي 25920. L'auto retenu, donc bien sûr كنحسبوا l'auto constant اللي كيعطينا 36.36 donc 40% هي اللي كبيره. Voilà, donc l'auto retenu c'est 40%. L'annuité la même chose 25920 مضروبه في 40% كتعطينا 10368. Le cumul amortissement هو 54080 زائد 10368 كتعطينا 64448. La VNA en fin d'exercice هي la VNA au début d'exercice اللي هي 25920 ناقص l'annuité اللي هي 10368 كتعطينا 15552. Voilà, 15552 هي la VNA au début d'exercice. كنحسبوا le taux constant. Donc le taux constant شحال كيعطينا 12 الشهر هي 12 اللي خدمت لنا en 2018 مقسومه على 21 اللي هي 33 ناقص 12. كان 33 شهر اللي كانت باقيه لينا نقصنا منها 12 شهر بقات لينا 21. دونك لو تو كونستون ولا عندنا 57.14. دونك il est devenu supérieur au taux dégressif. Donc on va appliquer le taux dégressif plutôt le taux linéaire اللي هو 57.14 اللي هو 12 مقسومه على 21. L'annuité donc c'est 8887. Donc هنا الا خرجت لا فيرغول ديما كان ارونديو اون درهم supérieur pour éviter donc les virgules. Donc 15552 moins 8887 ça nous donne 6665. Ou bien sûr le cumul d'amortissement راه هو 64448 زائد 8887 اللي كيعطينا 73335. Pour la dernière année, donc c'est la même chose 6665. L'auto linéaire هو شحال بقات لينا 21 ناقص 12 كتعطينا 9. شحال خدمت لينا en 2019 خدمت لينا 9 mois donc 9 على 9 كتعطينا 1 مضروبه في 100 هي 100%. Donc l'auto retenu هو 100% اللي هو 9 على 9. L'annuité donc كتبقى لا ميم donc 6665 الا ضربناها في 100 وقسمناها على 100 كتبقى في 1 donc كيبقى لانويتي عندها نفس لو ميم مونطون. الكوميل امورتيسمون اللي هو 73335 زائد 6665 كتعطينا 80000 درهم. او لا فين ا اون ديبي ديكزارسيس ناقص لانويتي كتعطينا زيرو. دونك هذه بالنسبه لا بروميير ميثود. دابا ندوزو لا دوزيام ميثود. دونك بالنسبه لا دوزيام ميثود دونك لو طابلو كيبقى هو لو ميم les années, la VNA au début d'exercice, l'auto-retenu, l'annuité, le cumul amortissement, la VNA fin d'exercice, l'auto-dégressif et l'auto-constant. Donc, la différence, c'est que la dernière ligne, donc, le calcul d'IL 2014, donc c'est la même chose. Donc, la VNA en fin d'exercice, 72 000. Et il y a en 2015,
كنحسبوا لا فين ا اون فان ديكزارسيس هي باش كنحسبوا en 2016 كنحسبوا دونك لا فين ا اون فان ديكزارسيس ديال 2016 دونك هي لا فين ا au début d'exercice ديال 2017 mais en 2017 donc la veine A fin d'exercice en 2017 هي باش كنبداو 2018 كنحسبوا الكالكول ديالنا سي تري سامبل مي en 2018 ما كناخذوش لا فين ا اون فان ديكزارسيس مي كنخليو شوفوا هاد لي فليش كنخليو لا فين ا او ديبي ديكزارسيس اللي كتولي لنا بحال لا فالور دوريجين كتولي ما كتبدلش داكوغ لوطو روتوني ما كيتبدلش داكوغ دونك هنا لا نويت علاش تبدلات حيت en 2019 ما خدمناش هاد الماتيريال ما خدمليناش هاد لي موبيليزاسيون ما خدمتليناش العام كامل هي 15552 مضروبه في 12 على 21 مضروبه في 9 على 12 حيت غير 9 موا اللي خدمت لينا en 2019 ou bien sûr pour calculer la VNA la VNA c'est la valeur d'entrée 80000 ناقص 80000 اللي كتعطينا 0 دونك هذه لا دوزيام ميثود لوطو كونستون كيبقى هو لو ميم يعني كنابليكيو بحال لا بروسيدور اللي شفنا في l'amortissement constant. Donc merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.